Bismillah Radio Soninkara.com Marmu Radio Soninkara.com terinkandanu hanayam po maka link sunkenga na tukuti udretar ngebe mutu connexion ki amsrudu noxtu no khanga khalla kiti wacha ewa uru Sheikh Madiakhou game kita linki al khamsan qadi tuba ko sobugen mois de juin anyeru ko tanyal linki sine be gani wujudu fillido ewa tamuru segu onat Sheikh nanga Sheikh assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa tanjugora jatigini mo tora sunto ya alhamdulillah anu aksotun konchu murtanin konchu gakuni ne ya muslimin chukuni ne ewa hadu subu kason kan kamugo alhamdulillah walla tiga na tora sunto jamanga yere walla tiga alhamdulillah ewa tanjugora anna yampo maga na tukuti o tinan tan sukulan tinyal ki hakiti suka na ewa darsu bani kino radio Soninkara.com kamma ke sumu kasukalla nguntenu honga au gemme silamin su yo kenya nona ma diga lengilondi anna khusma sala dubani angir fube nu hudun kula khube ga makkat Soninko ngana bismillah. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala ashrafil man bu'itha rahmatan lil alamin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bidayatan ugadiga min joppon nokbe wa na yampe muru akhinin chu maka muslimen chu maka duna karan chudi yo lo juru nyani connexion ke am koto maka okori nallo yo ken palle ke sun qaso dere ken no nga muslimo gana ga mukille khante korni fo khaga ko ngomeda aw gelli fo be ugan kawa na messi mandai kenni ono hakkilen to fini be ni ga sumen lagana na bonundi abimana na baraje mkanndi fini be ni ga sumen bonundi ma tuwanu ngata na nyilleya kuntu into nyani sinawtu yigandu nandaga wara awa kapalle ma khuni ado jini minnu kuntu into nyani muslime suda yuganta fi gebe tanayno nga fini be ni ga sume bonundi ni ono hakkilen to ko onan du goto ama firi harsa kampille bito dangi woro awa bitatam lagarum no nga ona du goto ona alla nyaaga subhanahu wa ta'ala laganna gollu kula godang alla ganna junubun qasari muslimin turan men muslimin le mesuda alla ganna huwaga khallen ko e wala sumi dome yo bolundi ndano kukunga su funno ko ninga nene nyanga ba na muslimel ngollem bonondi wono hakkilon to ko nenunga wa shaytan gana hadamare men nene mutu agada nya duda sanga fo bane an gollun su suwa bonondi wono hakkilen to ko nene nga tora beritin katta hadamare menga bawni Allah subhanahu wa ta'ala de ko nanti wama yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nanti hadamare men tadiga men subaki raqinga anani korosinda ganta dambattenga korosinda ke abada hadrana nyana ngara fo ko no ku asafene farande ko sallallahu alaihi wasallam nanti wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa khasa'id alsinatihim fo yalla fotana no fumbe ga sere so rombi findi ni igi on kamma jana bano ko ngaba mi so mon paton kamma ba gafati nene ke ga wa bono belde bane mana nene pate fo minyai yo ganari na kafu awa farinke hadise ta nagaro ko nanti kome Allah ya nyana diga mego ananyan ke maka diga lamane anna ko anani diga me kega gemme Allah yi anda fa manke mangaju suwai anna diga cin sire ko kota yego andro go ko kenna diga lamane ya anna daraja khore ngabe kitati ken diga me lahara kem ko yana khadi ko mellay diga mun ci diga me ya Allah ga bututi ken diga me ya anna nyantanga ju merone lew o maganche fende an kendro go o sangana o gajata khana sere maganche fe na gare ti fi sere na sere diga men jo fandu sere na sere bonondi ila akhirih an ken nara go bataranche fe an ga ko se fa khore fe an to o sangana mene ay on to sobe mene ay katinin kallungoranya anani yam pagada bonondi anda bonondi khawanchonda anda bonondi soronda Allah subhanahu wa ta'ala na daga kan di cikenga janna be yimbe no khuma Allah ga no tanga ken khuma hada maremme fini be no gatina ndanga na du tangi ya fofo
anda fama angana kuru an kuru ye ke sere gantal nan jalgiti birmandanga kuru an kuru ye nya sere ni kenga so fo goni sere no kube ni ko haranga mi ko sere tan jalgini yo diga men nga na khadi diga me yo goyi to munyim me ani khanken qibare fe farendo ko sallallahu alaihi wasallam ati wa min husn islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni yo sefe be yimme awa anke ngana har sefe ya kenta sikka ga sirono anken cefe ke ana ko nyimme sere hajum tadu anna ko sefano kondi angana kuru ken cefe aya na gam pasamunta yo serenna awa ncefe awa sefebe anani anta tuwa humuru mitay haju suntan dangana tay anna ken cefe ga to ononga aya na gam pasamunta yo sefebe yimme aga nani hari muhimma ngai faidanga ya siringani khagana ko fata ado afaidanga ko mi aga nyime bane na wara nan dangai aya na gam pasamunta sefebe ga na rage sefebe ga to warene haraga nani to munya ga nani ku suna nene nga toro be ni sin kataka da mare menyai hada mare annan dur khoto anna tuwa nanti safunga igal tali ngallada serenna langan den tali ngallada subhanahu wa ta'ala haranna dabang langa haramun kinyan faramaranna hada mare me langa faranna jama langa faranna sir kirkiren te to khonko anna langa ken kama nga nyama ko sudan be anna tunti alla farende ko ananti laysa almu'minu bi ta'anin wala bi la'anin mu'minin pati serbe ga to kusurun tufu sufana do funga katin kundwa kati manya ma mu'mini be ga langa ndinya inda serbe to ko ta nati alla ga nabi jahannabai kunta daga na muslimen dal nene nga kunya na fini be ni ga sere ngai gambi findi ni jahannabaya anga nyaka me sallana anga nyaka me sumana anto hube ne garun kanu ko nga bada al khawd fil batil anga masala nga fini nyaita fini be ni wa igantalin Allah da subhanahu wa ta'ala ko fasin tampini wala kummen di khawaro Allah faran ko sallallahu alaihi wasallam nanti inna a'zama an-nas khataya yawm al-qiyamah aktharuhum khawdan fil batil sorontu serebe gani la harako da gan ko to sorontu ya junubu ken serbe ga khube ne daiman do battaran ci fo nya batting ante gilli battaran ci fe no ko ngabada ante gilli gare no ko ngabada magan ci fenden kanu kundunya magan ci fenden man ne dikru uyub shakhs ma fi ghiyabihi nasire ngay be ko ta falle haraga nanya hay be ni meagal yimme haraga nanya bawni kon hada mere mu kuno ko nga hay be yu gantanga kon hada mere mu kuno ko nga ngama kute kon hada mere mu kuno ko nga anti man tengani anke nan daga sirata na khallen ko afalle haraga nanya to munya ga nanya woni kenyi me jati nya khilli magan ci fende bawna ngana foko sere falle fo be me aga takama nganna kota parce que linganda bawa linganda ngamulan na kama bonondi parenti ati kenga kempati magan ci fende kenni ana garinya kutuna tifi seren ken kana babutana ken kana fannatana magan ci fende ha khabila ngabe nyan sasa ay nyana tinene ngay nyanti ya xing seriga nani danginita annanya xing karakati yogoy anna yogo ko bon ci katay anna awa message kay yogoy ay nyana tu whatsapp ninga ando serena diga mu ko mena xanga suru safo be ni diga mu be ni kharaganti ko diga ngumen jonga ado kuntana Allah ado khiru qur'an nan to da ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'duhum ba'dan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم مؤمنين خلا دو تانغا ndassim gebe ke khana du tangay yo anda ndassim wala fo gebe ci no junubu nya Allah yando ko xamma ga memul lin ko rosi kha abada nga seren khibaru nya tirmi ta falle anga ko rosi ndini anda sere wari awa sere ke awa masha Allah awa haju kille kam man khana fo simma anda sere wari no kuyi anna fo simma anda sere do sere wari anna fo simma Allah to na du tanga kenga parce que ken ko gaben ci sunu junubu nya nami ma kun kana kundunya aga ne naqulu al-kalam bayna tarafayn annan to diga mu mutundi anna diga me mutundi sere anna jofande sere walla sere gana gundo ko ganda jiwa tanda igo se fey magade nemulen na ko ngamba ne ada nani haybe nyimme ani ana ko sidi yaqin na kan ci fen ko nganda mana ilire men ci fen ko nganda ani gundon ko nganda gundo ngarnyange an kana ko siri ko tayo go anna bagande sellang bawnan da kamanga jaya anna ko sa bagande bawnan ta kamamullaya
walla anga taxun no kuɓe a sunta kama mulla an kana xus xuɓe di battenga ɓawi kunganta mullata an kana xus ke fi anga sefene yo walla hadama remme ngara fo tuwindanga mañimme gara tu xana ñanga tu ken po gana bagu sellanga ngar ñange ñana ay menta mulla ser sirenta mulla an kana xusi xorti karma nganna bagande yo namima xunkunga tuwanu ngo ko ngonanti fini dantan tuwana sere ñontono kattay ken manne awa aganañi ngani iradatu su'i bi shakhsi almahkiji anhu anganta sere kebe mulla yo anga bune mulla da anga mulla do yogo nangreme anga fo yogo tu ken kama ngana tuta anga tunanti yimbe ñallo ni naka ngana ko diga me ke bagami sellang ko ku whatsapp ni beni so ku gi sasa se fe yogo e wacca nani yogo do ko yimme yo kha aga kebe yimbe ngaro na tano ku anga do tunanta mamugo anna fere ñaga mukko mo xobe an kana kutu anna sanki anna kaman ngayba anna ananya kaman te mulla fona ngoro ida kaman nakha khanken na fere nya yimbe ngaro ni ina khanga mo xombe walla ara ñana ne mi ma khunga serebe ga nan shakhsiya sembente gante c'est-à-dire celui qui n'a pas une forte personnalité agana diga me yogo muguta do sartana ga nani ta hunu zamu la ken kaman ni khanu ken kaman na tumanti ke fina khana min ya ina mulla ina fasana ila akhirih awa na gote ndikati fulana de ke kunganda ndikati fulana de ke kunganda wo kaga kende barni kuro na dutinto ndi ken kamanga idan Allah faran kada ko nan tila yadkhulul jannata namamun nan tinamime waramera karamera nan tantoro no jaha aljanna ya iyo nene awa fili tanani wono igbo awa nene nga hadam remi ngala keniti ya wogelli kasratul mira'i wal jidal fada mallemma kum poge be serega na sefe ko karama nagira na xanu sefeke kamma na bonondi anna ngar ñogondi anna ta ngara dunya na makana ñara lan tara dunya na kamam xay wa haybe suga seren sefe nga da batte nga ta gana fofo ko hella be ga sefe ngay fonna bagandi ay fonna ko surunga nan ta ke diga mi manya kenna jidalum poge be seren na magaro ken ko nga yo kenna faring alayhi salatu wassalam kenna serebe kitagar fumbe ko atiya la tumari akhaka wala tumazih wala ta'idhu maw'idan fatukhlifa maga togodanga kimbatanda fofo ko anga diga min no kubure muru anga talla hayba anga jagana har gaja ten ko ngama ka seringa ja talle ma khum koy haybe yenga surun susuna khanga anna ko si diga me yo sanganta ko sangantan ko ngada anga tu khanga na diga me ke ko ngada tamani me gar wara ga yimin jindin pourtant pay sangana agana sunga maka suronna ta ma surun dia sangana yo kham ka fagar hayba am pagar fo ko surun tutani naka akhulle nganda nan tike ngarnya ngenyani digam burko nge la kharam buraku nene ngaybe nyanu kusu al fuhsh wa sab wa bada'atu lisan yani la kharam buraku digam kamburunde nene ngarnya nge muslimen na du tango kunga muslimen na makanya la kharam bure anga digam ngarnya ngun ko ngabada digamu beni soronga ni mugumi ko si yimun jimindi alla ga kebe tulengi ko dake o kafo ke no khunga daga legarni nga ga ngarnyongo masuruni ko na ngana ni diga mun tarin kana awa i masini ku no khoni ngari whatsapp ni ku di fayku haramba ne gana nyang kompen no ko nya ya gunna la gana nan ni men jimin jinya yo sere siren nam maka roken babu no khunga anna du tanga faringa do ko nanti innal fuhsha wa tafahhusha laysa min al-islam fi shay wa in ahsana an-nas islaman ahsanuhum khuluqa nanti la kharam buraku diga ngarnyango ko nge kenta silama kun no konde soron ci fo sirene serebe an jikkun ci rengane uga tuna tanga yagumu an diga mu nga du tanga na diga bu ko ngendo diga ngarnyango ko ngenga yo nenen pillon ka khadiya khaw serello din jahannaba nenen pillon na man serembe ya dan kinga na me wuri ana diga ci ko nganda do kiteren kanda me wuri ana diga mutana ko nga khada tajiduna sharra an-nas yawm al-qiyamati 'inda Allah dal wajhayn alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ya'ti ha'ula'i biwajhin serembe walla farenti nanti kawa sorontu fo burenyen al qiyamah ko ta alla bange giyam pilliga serebe andani ren katu ko wado giyanari andani kale katu kuturu ngado giyanari sugen kha khada no kundunya ku awa dangudo ku nyanyori do ku gamboru do ku dimmoni be ni ga sikki awa hadamare men na ko si nyang angado sugano nya battenga masini ngangi terinka na mangari liga mun terinka mangari tanga mang sage yilleniya fofo kanta kundiga mun gondi aga gemme Allah subhanahu wa azza wa jal akhana nini nga tora be jo fandini serenya kenyan farenga tilian yam tali ajawfu ahadikum qayhan
حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا قدو بانا بين قلنا مبغو مرتنغ دي أنو خوكي نمبغو مرتنغ دي ماذا يتي كنيانا غمبسان متندا دينانتا أنن خوكي فغا سوغينا وسوغانا سوغا دواسوني كان سوغانا نياني بعدنا دو سوغانا تنانا باغانا سوغونا من قاغا تقوان قرنين كتدابا تنغ تولين تاكم كانو كدونيا سرين نينينا توزور أنغا سرطانينيا سابوتيني أنغي تولين تاكم أنغي ميسونو تي خبيلة نينغا ميدامبونغا kati fulane ba kati remmige be kati kundan ke keba onnan to soron torin ta humi nda serbe to on kota anna ko sefe be ga soron na kundina kamanga agada yimmi aba magada dambe nyaba magada bugur khenya ba kusu haramun to nyana Allah ta Qur'an tabaraka ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن مؤمنين يغانغو سرمغا سري ميسو سرمغا تولنتا خوتو سري أراي نانغا كيبي ميسو نانغا تولنتا خوتو كيبا أيام بسغنا يغاري ميسو أراي نانا يغاري كيبي دا ميسو يغاري كيبي ميسو أيام بسي خمغا مي كوبونتي خمغا مي يخون كرا مي دانغا سرين نمغا خدي سرين أوا فاسخا خو خسن تخون تنغارونا كما سرسوغا دانغي سنو كوي كوتا يغوال لمنا خون على فو برغبي دبري akhaso empalla koro empalla siro kha anna ko siri ko daw he kati fulane wa anna fo khasngar nyange ko aga dangi tay an ka dangi ta me fo khasngar nyange gebe yo kusunu nenen toronya walla ke ngante al madhul kadib seren nan to serenti gana garin kamma ammen tay yande anyam to son an qabilan ci ammen ta kan de am pabre mun so ammen ti yana de wa ila akhirih an kan garin ya ko ngoka walla anna saram fasikhillaga anna tiga sarasin kamma anna mu'mini fasikhillaga anna jakki mu'minin kamma bawna da godo filikina ko bango jaru ku ganga bakenga fasiku khore gona drogun gaga nana burunkinanga ana gol burunde bere ana burunkinanga anna jakki anna tiga anken tagara gana nanti kenan lam kutana nyagal na buru kubeni kafme dalla ya kutagari kafme agadin qaku bakiya khanna khusatiga Allah kamma aganya Allah da kutana ay mukobe an ka ganya ngaken da ti ganda na an kanya Allah da kutana ngaken mo gondanbe gundo sankin den kun dunya ada mare me suga di malla baro gundo khalifa nganya kekebe gam kan kompe gundo nyanan dana Allah mu kube na ngadi sara gundo nyanan bin khangi gundo nintu anga anta khalle mangundon tu anga anta khalle mangundon tu ando kibe ga golnya ngado me anga gundo nintu an kenna nyanga na fofo suwori anga kono anga na fofo tu anga kono anga na fumbe mugu anga kono ahramun tenyan kesu nenen to ranya sun kason no ko ngasrenga ranya sumi anga madutanga kusu Allah ya nyala na sumi dulle na laga dakun na laga anya kinga junga ngana wasi jofene yankina ha junga ngana wasi jofene khandur du na bugu sun kason ando har baraji banen tabakke wa'dul kadibin khanukum bi nenen nga toro be ngitina o gelliya seren nan to ko xannu ga bana tanga garen ko ngana sere mingir kede baranta khade barni angana ga he kati aga na tiye fo be de baranta khanna fa anta de barni muslimin ta khaw kun al wa'd al kadib min afat al lisan akafini nene nga masibo ni be ni jofandini awasrunga farin alayhi salatu wassalam adamuna ko nan thalath man kunna fihi fa huwa munafiqun idha haddatha kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan ci su fini sikki angar ko ngor sere suta nenen pillo nyali digam pillo ko ngana nyani munafiqi nyan serebe gana digam tay gatni ke gar fofu kar karinya ko sere nda khandu laga tay gatna nda ngafankel laga nawa anta dabarni serebe gana ngana fo khalifa ya na bunu janan jambe kenga nyana bure kenga nya gundo kenga nya fofu sudambe wa kembere geta faran serebe gana nya kundunya su akamanna munafiqi khalasintenya gare ana famu angana ni digam nan gara do nan kuna ku khasu sunu tora nya nenen toro nya no kusu serenga nani anga garana diga muyenga ado anga nani diga munu dure su forne bane wallahi billahi yogoni mi gada tallahi kafay mi gada wa rabbil arsh ko ina yogoni de kunu yogoni fabriquer sa sa gi ko haram be ni mu nganta sa ko kunu yubeni anna qaram bil ngori wallahi al ali al azim wallahi billahi ta'ala alukum bi khawru ku kundu sasa min a'zami afat al lisan ina hada mirim ni nya khalakindi ko min nan kuna tallay fu faram prefe fu sirefe faram khanna daga kuna kama gara binni kamma kinna ngala kinyana Allah haran dunanya bunu din katalla harangarini
idan kenyani faran jabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum al-kadhiba fa innahu ma'a al-fujuri wa huma fi an-nar garin manya faran ti dare ya do fajira ku iyana dome har ma jahannaba no ko ngaya nyana dome yo fodana gayno kenne igatune danga al-ghaflatu an al-khata fi al-kalam siringa to diga mun ta manga to erreur nde branti nyana khala ko misale kune ke bogo gire yo garatu wallahi billahi ngana tada e kun kati sabari fo bogo kune kana ko tanda wallahi min chobe nyamene wana ta dande kenya ko nganda men ngata nan ce baram nami wallahi aw ana foto no ko khati sirinna lo Allah kute ngannan birano hannan birano le gidan ta khala yimen nan Allah kute nyani sebe ninin na ko to diga men ko bire su manga le garni anda demme har tuwanu ngana tanda manya anda na da ma to duguta nan ken kamanya muslimin na du korosi kenga muslimin na duwa korosi kenya no ko faringa da makon alaihi salatu wassalam atiman somata naja serebe gana kuran na kisi o kin kaman kallen man na to sirin nan kuruwa ba nan gana daga ketan kin gana sefe awa antaha awa tumudo gare bakka mai aga duguta nan yimme anga garen ko anga kuteyen cefen ko ngo ken da ngal halan ngamanyan tinyan yo tawgelle fu fini tan kadi kharambali annan juru ko to maka khube fini be ni tuwa ko Allah ganti kitan annan juru bunya kiteken sa wada ke ngori sonin kara conference ni ngana ni nyana tuwana nganari kharambali na to kan ni kesho ni Allah ila rasin kamma ba Allah antila rasin kamma ba Allah wodiga munu ba Allah diga munu ba har to wani kunda ken islikanda walla ni sirme nganu lemu ngai ba walla mi lemu tay ba walla bakaram pini ni go na to sorenti ni ko har to wana kenda ken islikanda eski ken to ko an kenda ngase nganda Allah ga famu ba anna junubu ba na kitte ken anna wasa ku be kun konde ku ana fini be ni inshallah wasu ni be ni ogadi jewon tan kita kundu wada khano uganda wakati gilgil len kita wona odo akhnina ganu odo akhnina katu masalan na sirin nga kha Allah do takkallo ke Suleiman walla nya gan Allah ganna sun kaso ke gollu logo da way do nga muslimen ci sura mendanga Allah ganna tawfiq nyango danga ta Allah fonna sira kun dakkallan ka aywa Sheikh Muslimana o ga kundunya ni am anto ko musobo ngana to ti lenki connexion ki am suru o dan nakanga yo ganga kit hari minitini e wa tamime jate kapu ma asriyan yo Sheikh angutu o ga sumu kaskalla mun tege be no sasa angutu hari min su ha dunya ni silami su ha dunya ni na Allah ina akambu yo go tinanti dina ken honga usuna arbin kanne ke ifana arbin kanne khara yo goni simunan arbin kanne bana nangala wa duangani tei e wanne man ko no da ken karaka lakin bismillahir rahmanir rahim yo kenna futunde nya ne kenga Allah subhanahu wa jalla khambane mukana fatallai dina ke garini dina ke mujugi nanti serbe agar ado xamne nyamal interne me be ganta ken xamne mukku Allah ta dina ke dabarni kemma la jami sarashi dina ke agari ta xamne ke be agna arabun xamne akhra ngene wajibi nya me kha wajibi be gani to anu na tadanga secondaire nyane wajibul li ghayrihi nyane ay may mijatin pat wajibi arabu ku xamne xaraño wona xaranga pour na kat sariya nya tum mais serbe gana xaram bali nya an kella ganta arabin xanne ko non ta fosire do fo bure ko ngem xotu Allah khiri tan xanne nga sonin kan xanne ke yimen ko nga anda famu an Allah khiri bawno fay soronya kuma na khairu khor nga ke wakati no nga khasu ke bi to tamin ko nga yogo yanken qara Allah duwa gebe ko nga arabun xanne nga nga jintu su ko nga masu ganyeme yogo ya haranta har haji bana yimme ko katallai ti arabun xanne xangana ta kaman ni ko lemmen jore gunna Allah nganna bagandi lemmen masalle nyakke masalle wala nyimme masalle Allah nganni njara haji ni ngin kamali khiye ngin kamma Allah nganna haji ni ku bagin kamma so ni ke sunto korni ku ko idan ku kha qawa kun dunya kha awa muslimin nan tengi Allah tanga xanne kebe mu kanna ka lojuru ke timanten ko Allah da subhanahu wa ta'ala aywa misimana marumu be ga terinkene oda nun qafamu yo hakken kenkara ku nga Sheikh donc tuwaro ku no kuni yogoni wa woni ni angana sergebe woru lenki angana bakku joxe nan kaw kiya kunu angana yoro misida nan kaw kiya kunu wala pusu khara ngono wi khanneke ku be gam khara ku la wi ikonu wajibi fana be ga muslimin kam nan khara ni ke kam mem koy ko kebe wonan qara parce que diga mu ko poti man don ko dum kato ko ngene ande be jimme ngadi ko ngol rang mo be duawni be ni
iga ogatine annabi himme nyando kharangude nan to na ko kundwa apo sirenke ne muslimi suwa ya nan jofe sere ya nan kharangundiye selegan serbera gante ko fo be ga ko ngana ro joxe ngana bugan nan ci khufranak ko tibane yoga ghufranak seren tu anto kono parce que ghaynu kebe ga no ko ghaynu to sorin kan kanne angana kharambali nan ci ghufranak atin khufranak ya khufranak khawu ado ghufranak kan tabana ikem breke dan ke muslimi be ra gante ken dan annati Allah nga mi junugo ni kafar parce que diga me ken do manne anga daga joxe nga kibe anga da tokono nganda bagam pate ki ay agan to kam pate ke no ko ngara nyang mutindi anda famu anga rudi ni kan anga yigana anda famu ara nyana ande yiga bakka halale nya ara nyana ande simma halale nya khanda yiga bakka haramenya anga na Allah gana rike Allah ra yang karni tay kha agu kusan de ma kinga bakkam pate no ngana bugu joxe no ta Allah ngana yam po ma khayela gana ñu gar haram ya yiga moga sayindi ni moga tella bagandi Allah ganna yam ko di Allah ganto ko ngara be ganna ko soni ken angana ni rona kompeno ko walla ngana dir xen ko ngatili Allah nan na wara Allah kebe go do wundu xen ko ndangem kallem palle ke ka soni ken Allah ko no an gona lati gana Allah kebe ahyana ba'da ma amatana agado birando kallem palla sure ba arabi manda soni kam man sure ba an istaqmu anna arabi kan qaran nan yado qaranga no batte khagana nya Allah kan tada awa anna surunni ko ngandanga qaranga no kula ngir fike compliqué ni soro kuma kha fini beni kama wajibi ko kum hondambu ini ko nganda soni kan kanena tangana wulli katanga fofo ko ngofina anna ta Allah na wara ambe gadi mundu kallem palle idan kem mo wani awa angana ni sakawro nganga diga mukubeni ko ngi defon tan ko nganda soni kan kanne ke anni ko duawni ku suwani awa ni defon tan ko nganda soni kan kanne nga an kani tanga di mo sire wakati suwanga ko ngundi ngrodi kenyana sahaba nga wallahu a'la wa ala aywa ngismana sheikh no famu tinde tanage yogari nunga ana yampo makadi kenni faga ewa sunu kason tambule gorunya sasa ewa tambule ko mendu bolle nan koton ta Allah ma hawo gan kawi yana tambule guri ko on stringa sunu kaso ge tambule gorunga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala gado gamum dadi Allah ganna tawfiq nyen ngoda woga golnyangidi tambule goru kuno fa tamunta hundingira khor nya الدليل النبي نيم صلى الله عليه وآله وسلم سنقصو كي من غنيت إنا كان نتلا نيت سنقصو كي أنا كنا وابتينا أدو نفخندنا فرامر تاملغرو كوغناري تاملغرو كوغنا هاو تيغناري بانه أنا كان نيايته أنا يدونكو نونكا أنا يسوع غريندو دو باتنا غلو بيجان كابنيانا سنقصو نكونا إفيني نكاتيانا فوخورنا الله يمددي كو Quran no ko ngadi suko dome ni suko texte bana ke no nyai fana nyana sume no final ke nyana wajibi nga kutiba alaykum siyam ida sume jafa kamma filani nyana Quran ke bana lada ha ko no nyagati shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinat min alhuda والفرقان يعني una Quran qara sun qaso nga be surtout tamule gare ke wacca una Quran qara wonda ga sigido sorobe ni ga Qur'an qaranga nafile ni nguronga serbe ga nanya ngana sere kita serbe ni ga Qur'an ke utu geli me ma yimme bito ku tammin ko nga ila gara ni khala debar sun qaso ke no ko nyai ken ni ka yimme ke ken ga fega nano ko muru mi side muru tuwano muru lemunu nga lenki hafiju min ga bongo soni ko lemun no ko ni nga anna ka muru ga Qur'an qaranga an kana daga trinke da battenga fi sikandi be ga no nga كثرة الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم na fin ko ngin gabondi kubito no kondi la allam fin ko ngena gabondi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ado istighfar nan la nyaga yampenga la ganna yampo ma toujours kenan to khalla qinga wuro ado kiye khalla faare ngado ummuna aisha gado ko radiyallahu ta'ala anha nan talla faare ko nan talla faare ni agatini wa laylatul qadr allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah gan anke ngalla yampana nyananga anga yampe mulanga na yampo maka kene duawnya sel suban kawa kubito tammin ko nga anni tambusirin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yampim maka Allah anga yampe mulla yampim maka Allah gan to ko ngarabe nganna ko soni ke ngalla anke nga yampe mulla anga na yampim khama khaya idan khaprige sumuri duwange Allah subhanahu wa ta'ala nan duwa nalla nyaga nyimme danga ke wakati no ngo jike nyana laga gollu duwangu lagana
bu komen Allah nyaga subhanahu wa ta'ala haju suga nganna utakatalla ke wakati di wa lailatul qadr ke agar nyo kuba ngoga da famu mo kebe tuwanun dalli do ko nanti kem mo an khair gebe nya filindi ndi serenga dumana parce que lailatul qadr ke adño kudo fixé ko nanti khasun tampilon do nyerumbane yani no khaso ke tampilon do nyerumbane fe lailatul qadr interenia sine suwa garini kotabe amode be sine filande ngana liken kotay bo tampile ke do nyerumbe ga ko mo sine nyogo anata ay ko arne bi nyimme ngada indication li be ni de baraga taguman cobe koy soronga asine nga lailatul qadr li khasun tampile do nyerunya ke mu refat nanti sine so awori nei farandu ko atona muru bito ku tammi suwan ko aranya na sine yogo anari khasun tampile do bane tampile do sikko tampile do karago tampile do nyeru tampile do kabu joni ni kwal yo kha amode be agarni ko taban ko ndi kelle lailatul qadr no khonga agarini uganta khatu ke da urbane be gani kenen ci tammu ke mu man noko ana fa mu gar xaw dur ko tono sippu joni ni ku yogat ni ku be da imper ni ku wonan dur ko te wonan la ñaga subhanahu wa ta'ala man la yampano maka o junubu ni nga subhana kinga na dangi fi na katandi be ga sun qason ko aga no golle be mu'min ni nga dabarni Allah gara muri maka sere siran juga ya dabarna sun qason kenni na musidu la jamal ma هو الله قال تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يعقوبي سنقصون تفون نقنيك هذا اعتكافنا كهم كبارين كسنقصون نقنيك ننتي ونا فسرين ونا نتاعو مسيرين سنقصونا للسو مع سنكسو مع صغباسو أن كان درغتو أن خرجنا نموريغانو كو أنغا تلتاعو نونغا يكارنغا أنغا الذين ننترنكنا أنغا قرآن ننترنكنا أنغا الله فينكونغو ولا أنغا كفيني أسوسياسيونيغا association ni bene sun kaso ngana riga juhdu ni ndebarni iga sorom putu indini mi ga gollu ndebarni gollu be ga sun kaso no dini sorom maka an kana dur ko na participer kenga kenna nya sababu ya ko ta songa tele misire nga haraga nanya iga tinya ka association nganya na daguni boyni manya na tabul ninga mundini manya na dingran cella na kat sorongari ni anna feran kenya sun kaso ngana ri ando awa misire nga yeti ni may mo khombeya conférence ni bene ga dabarini tafsir ndano be ni ga taxu ni ga tafsir ndin kawandano be ga kawaldini anna dugoto anna no kumuru an kana malino nga sun kaso ke gella ga naro maga mbugu an kado kunga gili dome andi ga xemme dome wallahu a'la wa a'lam aywa cheikh nismana asu serisu be ga terin ken sa sawur ken qafamu nako nant marum dango fay directing ki di action tawacha odo okhra mogo ustad cheikh maja ko tanjigora ayano magay leki ewa onati oku bangere minu ndangiti minute bare keta awre noro aljuman no nga e wa trinde be go ma xarse ga to gana tamule go ko xaru sibenu do salle ta xibare ja ke salle ga aro sallu ko sunti bana o tinanti sunta sun salle e wa minna mu ko xibare ngi ñaxati no nga and man ko no e wa salle ki xawgan o gan ko salle ki ñana mo gobe ado minna mu ko xibare min namudu ko xibare nga nga to sina su deba bana yo be finna soni kara problème ñani ki ndaro deba be no ko deba ken ta kala ay ko gello ku sar e kitrege inde bankor kala sa fe xibare inde bankor kala yo xarambal ni ka fonu ku dunya toujours ide banta ñamene ko kanda hara ko aga quraga labe wa an intaka to ko tuwano na kha ina ñana har xarambal ni khani raqlay bo deba kenya ci deba kena ko skar kala na ko kala parce que xarambal ni ngadi raqlay minamudu ko fini be ngi ko nge minamude na farlanya ko ga sabati awa hadise ngam xombe minamude farlanya ni anna anka alle mu anya ku wado sere sugal liken kamma haraga nanya khidimanda no nyame alo juru su kanya su masara no wala kume akhini liken ganya kamma so ni minamude mbagande o minamude ke kunga awojebi ni sonko ta legere ki ngana khenwa haykale serenda nga anna prepare anna gamundi anna bagandi bito sikki akane a partir de bito sikki akane anna bagande njoppa kudo la gana nyanga mulana jofe fongu me ngana ka fosiro no duitay basu tay ha anta wajibi nanga angana bagandi kundu yella ngana karasu kat salle ngari na nyananda sadaka nyala khara khangana bagandi kundu ngama salle ngari su asabati ni angan ne innamal a'malu binniyat angar kebe ngane ka makenya nyana amina mulen chirenyan fofonte minna muden qadi maqsadu nyane wure nyane pour na miskina ni ngana dulle mbagi yeten kota donc dan dulle mbaka serenga
taga fo be igana ta dulle mbaka sere nan tanken na fo imposé aga galinga danga kenya na ga madinga da kempe ay ko kendre ke Allah ga kite ke kara farenga da to ma sallallahu alaihi wasallam ay ko faida yi men taga kenya ga ta wure ya ta farento na nya kundu haro kan tella fitta wala hada minamudu awa jamanu nyogoni ona khalsi make baganda yam parce jamanu nyogoni wara baganda ni ko jamanu ko nga ka fumbe ga go Europe ni do kuntana o susubireti do no wayno mo kontu angana yilli funtu kin sere mangana mar funtu kin sere yanda toro parce que magambe yille te ligaga magandi wecce ya magambi nya ada tilani qadi yilli funtu ga sorenti fo ya ganta maka suwate li jurmi kompen karanye idan kin kuma ken de ba khay finna no nga me sahaba fatken sahaba ngani kebe surunga kebe raga duna fana tay angana awa kun qadi donc 10 euro kin sere ngana 20 euro kin sere ngana 100 euro kin sere maga katatu wike 100 euro ke ga gamu ni du mo kombe I khaga yigen mo kombe khangala yilli funkin kinay am paga obligé de mata de nyamu ande obligé nande ko tigamu tiemu ande obligé de fumbe ga tie ke asorno fumbe ga yilli funkin ko sorno ande gemu raga de ka ande wallahu ta'ala wa a'lam yo kengana dang cheikh wa salliki ga on ka salliki ga nyaan kammu ko parce que islam ni salle yani wa nya xam ko tanyal linki on ka salliki nyaan kammu salle on ka salliki nyaan kammu on su'alu malada siringa mal qasda maqsaduna manne maqsadun ni amutu awgo sallen ko ta oti zikra nyaka ko mula wona Allah ku fan ko ta nyaan ken salle ko ta be ko mun ku ga I khalawti ni ke gari khanya khanya I khalawti di jumulde bari khagara gene lumran ma anyar kam mo ga la dina challe dina nyakanya nyana taban to sonu kan xamna nyana nyaxamna lakin dina nyakanya ni fasiqa guntay fofo gante ke malla torona do kon baw dina nyakanya ni o ken ko ta muslimuna daga me jura ina yampe murume maka ina sanche ina sore wa kabila ninna menyi menjangun na menyi lemululay menyi nike ina menyi ina lemina gollunde bari gollube ne sariyanga taballiya khangare kebe to gonko nan daga rege yana de nan daga dimunin timi yana de nan tinya kenna kembre ke do bogu silama khunya khan qallen no goro duna khallen no kondi bo kembre kenya sikenna safeta na aiku yo khanya khan ko tanya ni ken kota sirenna yiganna fogu anna daga kabila jura na sanche siringa anna wakanna la khana taku koron cuna me taku me kamma wala me janguna daga me jura khana yiga dumutu meda khana me kusti ila akhirih yo kha anan to ko musliman nyakanya amma ka bugu muslima ko njikuni no khonde ko yugundo ya garuna daga nyakati me nokku wala dimuni nan ci ginokku ni wala fasxa ko ni nan de bari wala gambaru nan timi wala kummeli di khawro ku ngara mun to nyale ku ngana de bari ta kembe Allah ga kebe kuno ya tidi nan to nga wodoro haji ko na ga fata Allah ga kebe mulla no khonde Allahu a'lam wa kengana dangi ismon o kapalla mo go do batime Ibrahima Fontaine ismon trinde ma katani Sheikh ana bismillah Ibrahima bismillah assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karamo ko re Sheikh Ustaji Majago Tanjigoro dan kunyi ma murtane de no gondi ndaga su jabi ma inshallah o ankoro findenga hakati su wara nyango dangani tagu manche na manchane o nyakalin tingati ke golle mo firi anga ke dawa be alhamdulillah golle ke ga no kubelen ke karamo kenni tirno du hiliani ke maga tirne ndi hanani o karanu bangenga mukunu kubenu igari ni golli o karanu ina kotanu natakandandi naga ina kotanu gollanda ina kotanu golli medangani minna mudu ku jakanga na kinye keta anya na kun kama no kalemba gandini ma kun kama ni meno ni kalemba gandini kenni tirni ni hananga tirni di hilandi obenu korenga kara anya kunda lemunga kara anga gunne ke kagumenga ile ne na feresu jatenga kemma i korendi awasu bagandini nani obenu gani len korongo ga tunga ngawana ile o kalemba gandini yo yirenga orana me yiren kan kawana nyaka mo boni na misali ngutoku debenke ana wa ho gabe su serampa lempaka suga maka ya garim pakka suga maka iwasu muden kancene na daga tai qarlemo modin kandi anani o ga benu ga tunga ke o waile no ga lemba gani mere akal simana kini golli nyambal nunga mana wara misiru no gondi yo ken kutundu ndi hilani magata do na anti ga vraiment duro to do na arsite be ga ma wadu nga alla gana jokangu nga na nyawu gilere yo amin barakallahu na bu inshallah asante nyala
أما السؤال الأول ترندي فناك مسنداني ومن موديل موجب سري مسنداني مالك كما أقول نعم أنغاتنا أنا أقول نعم كوتو أندا وابو أغايغان دكبي يغنا كاكي كن كنغلونا سيجي أبتنا كوتا كتو كوبيغا تقاي منا دكو غولنيا pura khayi mega fomurin tikunga ken kitenga ken pati srebe marante gamma bawna ndali ngada kota darai telle angana tana golle be barandali ngada rai balla na giran kamma hada la yu'tabaru annahu ala ma'unatik wonta ken takhasini nanti ken kama namare foyay idan ken kama nga ay meani munnamu imin namude bagandi wala ken ngante ga na min namudu ko ko tangol nya kafin ko ta kutunga Allahu a'lam amma al'amru thani fil ladhi kayf bega khodo fabanka soni kara sunu kundunya akhi ngada question kebe pose ang soni ko isusu sumba nanga daga no kusujuna asunu kundunya o su fabanka ni ko faba ko kudo faba tugun ko be ni gakara salle ngana suka songana kara igana nyimi na mudum bagani ka kere menchu akontena bega gunu ina su bagandi al ghalibun qaime menayin ko akhili franci ni do no kuntana nan to ni de mat min na mudunga kam min na mudunga bo kha way me kana illi bagandina khade bo ken kitengal fumbeta wajibin na bana ya bana ke ken na sadaqanya fa saranu ku gada bagandi kara ta wajibin kan bakan kama ken ko quranda nan ti saranu da bagandi kara ama ka wajiba ngunnen kala nan illa bagandi khayla ngana illa bagandini ken nyana ko sadaqanya ta misale no ko agatala serenda ngana sabido almami ngam side yella ngana rege almamitana ya ga sallina na sallida battinga bana nanya farla bana nanya mustahabbu ngamana nafilan wallahu a'la wa a'lam ewa sheikh kengana dangi khadi over facebook kam fay mare me godi trinde kenni ati eske dinango ewa rege baransu ewa asu ata dinanga baran legen mugunsu manyanya mafam ati eske dinango regen ke muhammad am su manyanya dina yo dina rege yo am su manyanya لا الرقص كل ما هي رقص عبد الله كمران يا عبد الله اهلا وسهلا يا شيخ بسم الله يا شيخ كيف جاب لنا فمبنا دينا رجع وقت فمبنا رجع الرقص انو ne sunta blata kan tegel dina nokondi parce que na hada mere men patni hada in fata nyonko ime hada mere me jonga mo sunta illa ga fatina jarabi sal ita khabi regen qabila sutu anagamu nga jage yendo rege tabana anaba ma adam remme nga du yonko yinyo ko ni to khoni tar ni giya ga fata rege fo be to ko ngene rege nya ado di munya na dome ado fata nyon ko de nya dome ado na ko sere an dome كل انواع الرقص في علم لا تجوز إذا كان رجل قبيلة سو أنت تلا سريع كأنه قل إلا ما كمان أنا فوقهم إن أنا مبينتهم yo sheikh par exemple wori nanti comme sallu kubeni kana nya wolu nya halu kubeni kana nya ya harum baru ya akhi barakallahu fik regen tatalla sari an nokon ya garu kuga kebe sude barni nan ntoro nganga fofo kono hada yakun tabringan lil batil la yajuz ya garunga dagida ina dufu nintimi jinda mundo kuntana wa hoti sallu iga taxunu wala kumbendi xawra angade regembe to xonko awregen hadamare men nangiri anan cigi aga du yonkono katime hadamare metana ke atoxono regenga anta kala sariya noxoni aywa kiya yo mare tanu kille ko wala mare nyungi mare assalamu alaykum allo mare be ga telefon ki assalamu alaykum allo alaykum assalam sal naam mo alhamdulillah ko bani
ndani banyu Traoré. Banyu Traoré bismillah Cheikh Ntoronga ngajo. La mugu malini bon donc kendi mando sakay gwa golime kama usidalante. Kalenki bon donc nantu kubito siki bon donc ogana dugu tab golle nga sawo singa oga yankani golli yankandi atiti bo awo salle mo ndini quoi. Awo sume mo ndini sume. Haga wankini. Oga wankina tawo sume mo ndini parce que owa hono man kitado yankete batenga bon donc ken kani bo sume le tipamni. Ya war Cheikh Fajabi Traoré. السلام عليكم وعلى كل حال إن كان خرمبل تندقى من ينعم تخرمبل نيجي خانو خونا خوي خرمبل نيجون خونا مخمبه سلبي نيجي دا تورا نيميرو دينا كي كم مساسا خرمبل نيكوان باوني فتوى ندبرني توا خونتي مخاي فوان كيه فو سنتين مدام كيكي مقابلة نتابنا نيمان كينغا كيكي مكو waaye go bangi ga tin kambu jo sade wa lelle nga na maka kambu jo sade khayra lakinga angala ni sarjiri nga nga lakken no kompak jiya kinga man tan jin kutu kambu jo sade nanti solle khaye ga nak kenya na salli kenya na sumen kutuba nanti wanke andali nganda nga na bora na kati sanenge ya akhi fo pontay wa hundun ko nun kunno ku wanke nda harbane torno sumay walla nanti ko mangara horoma kebe kita Allah matina tan na du yanga kata sume de iga tan nan sumi fofo ga horma retina an cin dinga to kam khaya anda de berde la nyante yige nan tammi mi ando ya garante kefini sariya makaba daga sa usura wunno ko nga wank daga sa gala sin karana be ken anani mi ale fene peut-être après mais sariya ke harbani konke na nganke o nani menganke o nalla ke kuju o sariya maharbani ko kudi idan nan na tunan tando ke be ga diga mun kundu ara nyana o watu ko ganta maka yo sura ko gu nga wakati nyogoni erer dogo kitani ribare nga kenni awga simana sura kunyani donc wodi nan c'est pas vrai o kubeni khabeni ga france khay ken to kasi ganni nga france ya sura kunyama ni tino dang france ni ne ke sobinte nyane ba onda sali no sallum taragel sura kunyani ko ngana te bier petal kolu dolo fe am harami sura kubeni ga ni sura karambel ni kwan kembre wa manyo ga tuna te karambel ni nyane ko ko yo mo ko ke wallahi wa ala aywa Traoré wadan antin ne kyali ewa Traoré nga ngur jabi buba Traoré bismillah wa assalamu alaikum wa alaikum salam Traoré wa alaikum salam wa rahmatullah ayya o modi kuin tanjigora marhaban bikum marhaban angaram wonu gan ko mudere ngiyani Traoré aywa marhaba kharam ko Traoré tanjigora bismillah iyo angedre reggae kebe ko est-ce que nyakanka reggae kefine yaba par exemple na yesreng na yedi la jibe kebe jigi ya habibi ndike yakatu bak sliman laqen durenu reggae ke qabila tu sariyan ko nga twana suran den nda duna oda de muata wa nyango maka ko normally mais reggae ke qabila tu kafini jarabi den qabila ni ko nyani sere suga reggae tu ngatu reggae ken jarabi ndi fonya anda ba yakare gana de bari yigo kare karanga jarabinde nya yigo gana de bari yakare karanga jarabinde nya nta khabila sutu sariyan gada denni anya khanya ne ba yimanci nya ne ba wa goro kambe nya ne ba matuma tu fulige nya ne ba ganya mo ko sudambe wallahu wa alam merci beaucoup jomnawi jomnawi inshallah Traoré buba no Traoré ewa kengana dangi mismal Abdallah Kamara do batte mo bedro ni yo Cheikh wacca oran kita ona saro buti fete bak me kenni o ga dula kurumba ke be ko lenki ke Facebook do ke WhatsApp be ga ewa bugu sasa men di tomondu no nan amma kata ewa so ni kallo mu ko be ga tergana do silamin ko be su tergana so ni kallo mu be gen tergana do silamin ci kofman to wasailul i'lam ni ko tawassul ijtimai ko be diga bugu duna lenki ga tila réseaux sociaux ni kenya muslime suga yanga junga hapu be na utu bakal ko kutenga nawa anga junga hapu la mane be an khunga Allah tanya na manganda WhatsApp nyangu nyankina no gunnenya walla anga khiyano gunne walla me walla entreprise nanga golnyangai anga dunya na WhatsApp nganda golnyalle mo nga golnyanga do me kinga pudangi en palle kuteka nambagay anamba khanya so suga na gira nan kre anga na gira na ser sukri kolen ko ga walla mo ko ku WhatsApp nim palen surun killan kira nga khilya khafu kamma ana famu walla nan to khanya na nan WhatsApp ngin sirenda image su qabilan kita duna ina khay katang alinganda wo ina khay katang wona kengara maganya ngana fofo wora sagara kanna to khay kat soronga
anga image ko khayni katti ko anta li ngada anta mulla na jurubu nya kitama anna ko ko sere anta mulli na wori idan kenya ni muslimin ni hajin tatina whatsapp maharami facebook maharami ay ko tan maharami لكن هذا كل ده أن نقول ثم الأمر الآخر عبد الله فرمنا نمبر من فاكر سبو شيخ ترونا ترين دغه محله ترين شيخنا كمبرونا ونمبر دو شيخنا جوكي دغامي بتا بسم الله عبد الله كاميرا انترو انت قمك ايوا واسكي سبو انا connexion ke goto nyana magay connexion ke goto nyana magay fon ewa cheikh bismillah réseaux sociaux ni yo réseaux sociaux ni ke be mala nyamu lo nan tengi yagaru kubanga ina qawaina fini dan tan to ngamu lo nan tengi musulmo ngoti kunga fanan tengi ni yagaru nyama silandi ke tengi na suwa fana ke be ga tengi ni yagaru nga yagaren na tu nanti idatini khalwa ngaramun tanyana wandi go wandi yagare bana na nyanu haramun tanyani be ayron whatsapp ni kuno koni parce que ando serebe ga message khayni me yanki nan ta khala sur sun ta khala yang gara yenyan ay ko telephone ku yimme ni seren nan telefo anki nan ta khala ti dan kunya idan qata ila akhirih anki na kan ta khala ron khalwan babu bi mana yang gara yigondo wandi go ya khare yang gara yenya donc an nan aklen to ko kuma mana ya khare ni haklen to kuma leminen ka anna tunan ta maîtrise no duna c'est-à-dire yoga tu veux la jeunesse conscience be gam ma duna fadiye be gam ma duna ma kinyere xey go fara mara nakatu gare do tungu bakame kinya fa surunga kiranga awa americanin ti wa almanin ti anani ta har khancha hante ne muku yi meli guru ku muslimo kure muku na xalenki iga fausse information ni kamé ni sank ni gana fofo wori donc annan dur koto annam bogu kunno ko ni ngay foto be nga ko mo kenya telephone whatsapp ngo Allah gara kaybe ni be ni kino suratul nur no khonga istidanu qaidani angana ni sere ka na fo lakon konko aga mangu nyanna wara ona kum pratique whatsapp ni kudo moyen d'information ni kud maka ta ko sere ni telephone anna katu haraga man ni anna katu nanti a khaye whatsapp ngaden khaya khinyede adi message qara ne de amin jabi ne de ila akhirih kenyan ko khawya ko yugo ay fulmane parce que hada mere me anna yugo waraga whatsapp no anu golle tan ay whatsapp ke no konga ha whatsapp ke na kusa signale nan tay whatsapp no wanke na raga ko nan ta fayta ko katan ke kalle ke banya to ambala ko yogo nan ken kai ay ko sering na sering ka Allah ti angana sering ka angana fulla na mahrok ma fulla kin danya ngaro no fulla ke danya ndenya fay ke wacca anna kan fungara ga sunan sering ka man ke to yeli ke khen khneya ba yeli ke wankiniya ba yeli ke salliniya ba yeli ke ro sering gunda na ba yeli ke ne puwana no ko aragan te sepene ba anke na ko sel fike wala tanga ay ko serengeri serem pol na kingan dan annan ti ya kay mal ndumum dia شيخنا سجل فلمان مارمي ولوخرج النقشة ومرتان كتا ومارمي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة تقول له جم. رمضان تجان ماريكا النقشة. أيوة بسم الله ماريكا. تورس انتهاي. شيخ ما جاء خطرون. الحمد لله والله كذا سبحان الله. بارك الله فيك. لك كل شيء إن شاء الله وصولا نمو. ما شاء الله إن كان جكوني كسيو يعني مرة. akata haisa whatsapp nugo khibaru nyai aywa o joni ku rangor haisa sa bacci ngundango kanya wajanda no yiro tireran kundango yo sakana o joni go kitana ti lenki ti enni nahila ki haqqan anna qul wallahi ki haqqan anna inna anzalna baraka haqqan lahi kenya fatam pancentun andani asaba ki nya dai na'am question ko akata salli nyai salli man salli anda salli hanan chadi for example anna nakasin den dabari anna kawata qabla kata yo ammun wanda salam dabari ke asahana kanya aywa bismillah alhamdulillah question fana gebe agada tirindi kello na bid'a nin category no konya imana sallu kubeni soronga di sigindi yogon yaati tenengin ko ta anne ke sallin jata sallin anne ke soran jata ko no mi gatima angana kende ber sanna fare ngori aw talata kiyani araba kiyani kullu dhalika bid'atun lam yathbut shay'un min dhalika min kitabin aw min sunnah
fofon to kuudi aga sabati Allah dina kedi subhanahu wa ta'ala komin kan Allah batu talla ga kebe ran kitte nya do fare ngel kebe ran kitte nga ka serenna lin gudun kullu khanda ta tanna kurin karata ni tammi ande walla ta ni tamro bane ande kuncu masabati umkha khala wasu be gin magaya sonin golle mu adi ya kharu ngoy parce que sonin ko nya kharu ngolen ki alhamdulillah idur ko ton to nyani dina muru de khada dina muru ti Allah kitabe ndo fare sunna mbage khalla ko sorobe ni ga kay me tu wa khullen kay khada nan ti tuwano fe fi da dunya tuwano ngai ga umuto nun ko nga iga finin kuti munga serebe gana hati danga ina ken diga me ko yi Allah kitabe no ko ma fare sunna no ko nga irante ya husnul lega ni ma do khondo kay ndenya kama ka wakri sunna ne de xamanya kundu no dina ke ga mo be agralla ya do fare amagir xisay donc on la de katalla adi fare ngi ga do nyamir kebe kun callu be ne lemme angadi ko kun callu ma sabati dina ken xondi sallu be ne ga sabati kumuru anni de bari nda simangani murusu fare ngare salle su salle angani murusu yalla nga salle mbana amulla an challe ni amanga tampi inshallah o gana girke nga da assalamu alaikum yem kane illa ganani ko serbe ganani angana hasindi angan kawanna sujudu salam nya da bari an kusunu gwan assalamu alaikum anna sujudu da bari assalamu alaikum yem palle parce que amatu nanti naam yo cheikh daga kama terinke fonna ha cheikh daga amatu watni kebe da qabla amatu ke watni kebe da sujudu qabla salam malikin kom majabe nyani gatini angana na khasindi anna assalamu alaikum sallen ka assalamu alaikum in kane angana jidindi anna assalamu alaikum sallen palle tuwanu nyogoni wa kungara impatike kungara inna sude barne sallen palle nyogoni qara inna sude bar sallen kane malikin ko nyandi takandi kundu fi khayi mir ko kha malikin ko nanti ben da mungu angama sujudi sa qabla salam angana sujudi ba'da salam assalamu alaikum yam palle an sallen chirene Allahu a'la wa ala ewa maren tanu telefon ke maren assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ko gaban Abdurrahman Jago Abdurrahman ewa Abdurrahman Jago ewa Abdurrahman bismillah ya Abdurrahman assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh torada ya abadalo abadalo tani gora alhamdulillah tani gora تفضل يا أخي بسم الله لي خياني كرمو تقولوا والله لي خياني خفوني ده تاوي ودو كترينغ ده awali da tingan koran su ko ni nga Fatima dira mun ko ni inshallah rabbi wigar mu taji wara حياكم الله ay oro كترينغ ده oro خفوني awasiro بارك الله فيك ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kullu yani marumu radio sonin kara.com terin kandano nga odo Cheikh Madiago yanire e wakili nokshet ta ngelen kyagar sumu khaso kenyati e wa nokshet banya Cheikh ngi sumana o gaddigal legru be kinanga kenni e wa anta fana fiti kyanga tele noksheto nteti manta filande manta sikande nyani e wa angdaga e wa sonin ko ku gamanga mo hobe e wa kena khalimu mang gili sumu khaso nan jopelo sa sana nga conference nindo e wa garsuni nyani Fendi diga muna makata wanja tini kudo silamin kube sugo mahamurtania wallahi cheikhana ke tanin tasikandi lire 2001 na lire 2003 na lire yirgi fobe ngako awalan wa qabla kulli shay nawar yani Mauritanie remme mu manchu suda asura asoni kenda asura kenda fulenda bambara su na nawar den kay kata suy wa khasatan na duran kay kata mare mu asoni ko ngay gamoy ya gabuyem patama na doroyem patama nyoda na dingiro lakku nyoda seron chuni gollu ngara na lijo batte nga geligelo na tafsir job pasun ko ta fana do lenkina kha ko ta su misiden tallam pakka alhamdulillah yani o debgumu be ni gayri gamoy modi ni gamoy golnyalle mo do diga golnyanga do me dawa na ko ngai gamoy association ni gamoy hari jamanem panka khirsu igamoy alhamdulillah gamoy mo ko po farampre waya isu nawari ni parce que waranta wodan le loju to kale loju khote kita wonan kawondo go khirsu nyogo ni kunyi wotun to ngaire ko masalan Cheikh Abdullah Faba Cheikh Ibrahim Korerani Faba ni Cheikh Ali Cissé ni Faba no sarana mpuga bo ngere ga maselle ko korta kitaw ga tele kunyi na yam po maka golle ke an jiti me kamma o maka buru
kendangi en palle wasube gi mahanga ko murtani mu manda murtani remmen suda sun kaso ke mu manga ngadi bayanu de baraka ma murtani soni kon kanan ka fiketa ina misiri bana sigindi me duda ngas nuak soto no fonga kenna nya masjidan jami'an soni ken cukka fonga ni ken misiri na kharanka khore siginda no fonga aga utu min al ibtidaiya ma sanuwiya nga kenna nya sababu ya na soni kon kafme fillandin qadi dawa wona ndur khoto wona do hikman de bar dome wona makato uga gajanga uga kayndini uga me bolondini walla uga fitna londini dawa no khonga lemunu nangol nya dome inangiri wa takhandiye ke de sembe mbogunda ko murtani ko da tagabere nketa inanti murtani tuwana begaire masima anta simmanaka nanta mi tuwala ya wa jaliyen kubeni ga funkarunga contrairement à ce cadre ni yogoni ga kebe simmanan tindo ko maken konto kono haqiqatan tuwana ga benera khindo ko nanti murtani soni karaya yang koto soni kara kutun tuwana karindenga donc il faut ina kengra ina tuwano soutenir ngiri lemine suyin ko langana bugo sellanga ina akara ina soppi ina ngirke nga parce que angana daga Mali Mauritanie Gambie angana no kusangana ti bullay ba soni ko ngotu siliti mera soni ko ngota Abdul Wadud Dukure soni ko ngotu Abdul Aziz Ba Seydou Bomou Souharno Seydou Bomou surtout le Cheikh Abdul Ilah Jawarani soni ko ngi mais pourquoi Mauritanie ken tuwano nga angana bugo Mauritanie tangana sorontrindi gantitu ka foke mo gonyani il faut ka foke na soutien nyaki ni tuwano ngai ni tuwano ndoro ni tuwano ndangindi kana e makato ko sabotendini e kem palle gadi ka foke no nga fini nyogoni we debani nyogoni ka foke no debani ku gattawo igo koto ige kinye meke ndendo awa medeni ndenga tribunal ninga onan jaloge conseil be ngare kini murtani muma ibe torongi nganga dunano kunchu violence nta fo jarana khardinta fo jarana forcenta fo jarana haaju gume anga juke ko aga ko ngene kate kebe an khana trinka qur'an jaloge ya jamu nyampa su fofo su odebuku iga taxu mo ko kebe taxu jamun taxu mo ko nya bono awre fati toñu ngundon tana ko toñu ngunduna ngal ko nga o gre serebe ni toro khorni trinka adanya lemina aga ya gara aga ko me aga sere su dambe aga to danga birebe khadim toro ko ta ko na trinka o da na masala ona sulhu ni ndabari ona fay ona buguru ko muru am pasu duna suga ta hunu ga dukku ona daga ona jo fere khaya wala iyadu billah foronga jokhini wala sumpuni nga kutini de bunga krene o man la nyaga kenga naam mare me be ga nyoro danga tunki ngado fere hadul terinke folmane mare me go 06 bismillah 58 oui allo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ko gan yo Abdurrahman Takwan Abdurrahman Takusi se Abdurrahman wa Sheikh Ntoronga ko nanguni lem nan ko ni mo ko ci Cheikh wa rahmatullahi wa barakatuh tanyora wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko jamma ko kon ya si se to asuntan lem men din kismarum ko idam dam bana aywa si se khayakum Allah alhamdulillah bismillah marhaba yo kandal yandan so yandan donc woy don fekindana Allah ga naga baraje Allah ga na nyanga dang wi amin e walla ga na sunga ga timan mo so nyaw dang ya rabbi amin ya ilahi amin la no jinu gun kapalo dang ya rabbil alamin amin yo tan gora doang yandan alo wa tan ya mka man ko de ya pare wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aywa sisi nawari ewa Hamid Sakira gilin waxtu Hamid assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ewa Sakira bismillah kiti ken taxame bak seringa bismillah joy wallahi wor sirenga wor kuñi wor nawari wor mama wor tiga Sakira wor serin garam manga wor tiga wor nawari wor mama gadi barakallahu fikum ya akhi Sakira serenga asigo sonin gara asigo danga onna warna wana tiga wana mama eske sonin gara ko asigo danga aywa Sakira trindeke an kato yimini ake asigo danga eske ko asigo ma wa sekhin danga eske ko asigo danga Sakira yo kendanga falle woy trindini yala adaga sernan nyaagado wa alon battenga ba
almami ki anya kente ya wa nya kente almami batalon kade ka antron almami ki kanne nyambana yele garanya atakan nang anga yakin dabate yo anya kente almami ki almami batalon Interonga. Ewa adam fam. Ewa wor khati wor khama. Ewa sakira nawari wacca felle grebe go ma xasi go gawtu kelli mismana ankaral la mayo garu ustaz harna jumun gakku wala gawtu kembro ma sha Allah na'am dugo na kijabi ona kijabi fina inshallah la kul hal nan tagillo no selebe gana nyanga do jamaa batte anga berabe no ko nga kenga kafini miside be hurumi mbattenga haraga na nyanya ke gantal rami nganta fotoro no antro nga xamne nga bana sirenyani xangana du to na kutana ko ngan no ko ngantro nga micro ni nga miside nga manga saka ngantro nga micro ni nganta tele na nya khdo al mami batte xagana ñu ko miside gor nya na bu jamanya gabe ne buru angano ko anya khanta sere me khantro nga micro ni nga xanun kontene ko fini miside ngurmi ni nya batte nga ada gandanga na nya khada batte xagana nyanga no kutana su ko na du to kan man chaka ma bedda man kulateta awanan tintro ngal mami ngate telle mi kuranga daga kuti ka kuranga na kuti kan nyana kam ko paskanya kan ta sereyan tron tal mami naam wallahu a'lam sher kebe ga so indi yogandu ba ko nanti ke ga ta ko wara so ri ya ga khutba ngo ko ni skila sali di ba ti juma ko ta kenya yo wala naam naam kon songa kuti da do saudi ana kan mata kan mo ko ustaz harna gakku anu khara fa bal kabiya tira ana ya po credit ya no gedrei atoda ngam siero bala do khala jo alka bismillah ustaz harna شاهد الخابر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ الفادل عمغو نلاتي نغاكو غطورا تنا تانيو غورا الحمد لله قرن لما مغو تورا سنتيا جاكو اوا غاكو حياكم الله اوا ويدو nga khara min ta bonne nga harna nema amin ya rabb amin ya rabbi Allah ganna yam pamaka amin ya rabbi amin aywa tayo gonte keke fo nyamulona digam yuwa posanga mawsiri wori sasa kana kanan kunga bo fitina be ga o maka nyenya kan kama sasa hada preke be o nyamulo ona digam kenya kama fonne nam way ko wani megaro ko mo be fankirante fitina nyamana na burante mo fo yimeran ta ko nan jologe nam yo geli desio ga kama ka nga kadar desio be uta kanne mo ko nyamulo na fonne ko kenyai wallahi gakku ara nyana ferge be toro nga intantu Cheikh Sulima kuno ku gida goronya ko do Mamadou Jannati Merani jaaje gori ni sambay sagumana ni kuwani talbu goro ngoma ka kungani kembiro kula manu mashallah Allah tin kuwando mara yo ala kulli halin amatu soni kono ko nananti lemina nyanta na lemina nyanta turenta jerntenta bato to kana ko ren ngatu angara ke question be poser da ko wakati nyame wa kemba ne hataji ne émission muanya na masala kam position no maka position be ga ke ga tuano be ni tu kursu be ni tu saha ken kholenki kenni woni jama ya tari kana igana pre wakati su dialogue no nu o ku prento nyani tanyaram ay sam pre ya ko filisu ina duye nanti ke xibaar yorante ñamenati gajang yarante ñamenti fanke gumarante ñamana aray ñana wayo goni ga simmana nanti pre ga telemana ku ke be nda simma o ganani non daga no so anta sorge be ñi taxuni battendi alla ga no tang kendi donc o xami ya tarinkana kenya no ga fefeni da nanti xada dialogue nda bare xorom masala birende gana duye fulla xumuñi ndengi ga tutuwano nda furinda no nda fursunda xado be ma o ga genne mo ko be duna ma fori technique nte ñamene duna sorolla ga soronta soronde jeerunde ɓera palle sorondi takundi di lingondi soronde mokon taku mais na fasardu combani ñana mais jamanum kara mais legari takunu wana masala nangamu donc faramer ka kumbe omo kiñe kelle xe o suwana kabane sumpu balani kuan debu balani kuani awa ogana lefiya oga gemme a bane man nin deɓari ma man nin koŋi araga tasirono har bane o butuwata wode mais ka andin kan danka
anda foko ngi nanda foko anda o suudo tunante hakkilanta golle fe bane sunni li falle onda kinye kelle kay tuwanu ngo soni karan keju to anke harno da ko angitu certain angitu kungana wore fofo kana Allah dunga en kam maga fironwa jalo go ninna da barbi idinillah antanya no fone ken koni fone fe yo ha tuwanu kun kon perento nyani yo ha katanga tinanga tele wore soro kana ngatele ta fangi gamudi I menam pre asina gemme kay kenya ni wallahu wala mujiken qaye fa نعم وتمر التلفون نمبر الشيخ نغم أقم السرويا ونلك كتاو فابال قابا يترى بسم الله أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ترى يا ترى بسم الله مجاهو نعم يا ترى تانيو غوران الحمد لله سلمان شماري يا ترى nakafo ka shukunye ne o sudan mugu ayugo nda yakare ya tera ka wanda no ko bene ko kawne ne ngi shukunye ne ke nuro yugo ndo yakare masha Allah ya tera lemina ndo khrishe majago ngankunye ne mpama o fama me khibarunga o fama me khibarun khayan kunye ne sirin kilu ngamma daga kamma daga ndakalle manyananga abangundalle manyananga asahante wallahi asahante gantar kebe gana shamkan soronga murnu sahih bo yaka kunyine kiyendo ronga widwanga kadanga amin wada amin Allah ko gano kusu ya tero haydwanga nda Allah ganna wido yonki shagani wada kadanga amin ya rabb amin ya Allah ya rabbi Allah gano kanda khairam ko keben kilenga amin ya ilahi amin Allah ganna to ko Allah ganna jidi amin ya rabbi amin ya tera bo kenga tak mutuso tanju garo yo kunyina khado kharangano ku jamu mo kamandano ku ngishu kunyini awa wo suda mu go khado kunyin ben sagande aywa kenange empalle komu ndiga mele mane tengana awa kharga ku nam bo ala na to kayinga ndime shashingare abatani maneme nam haju ani makanga mulle na kongo danga natrindi nam bo serenga na tinki ananga klamba kan kran kronga asante nyane wallahi ko kana shanku anno to anu natrindini asante ken ko ta ko foko tani maka ndebe shashingare fana fide shika na ndu ko to ana ntrindi te gana takito ko tani alan jabi mo ga farin kinyandai nakata am ko batam banjina danga malari fadanga nyana wona bugu jare ben xonga inshallah ke ana kana ko to kana yampande nga ko ni ke ndoro do nga kada ke ndoro nga tora sunte torante ya tera nawari aywa tanju gora assalamu alaikum sumare awa nka dum ton ko ni dakar do jagli do francis suya inshallah wo xaran ko ni aywa ya tera tanju gora sumare Sheikh Tilma ewa Sheikh nismana atugura nga dero bana marum ku besu anta wala kullu da darsu tanafa darsu ni magad maqsud ni ma isma dar ya annan digal legun ko kitata marum ku ya bum wala tasu Allah digal legun Sheikh ala kulli hal digal legarebe gi makaya duwange nyanta duwange ado comme wasumi ku beno gi ko ngota oron duro koto dina keri pour khairnya dina ke maga filim ke ga no maga bonenga yo nan duro koto ore mu ko ni khalamu doga duna kebe wacce ona khalangen dunanya wonan duro koto ga ko nan bana ko be adam rembelan ta sembe kitabada angana sembe tu takandi ya il faut nan bana ko soni kara sunan bana ko les défis sont colossaux fini be sigin tongo ya ko kan o gan kawna nan gamelen ki agbe nyan buruburu yala mondialisation il y a beaucoup de gens qui ont lenki igasi ko kamma di do yallo ni mo ko ni bonondi do di nam bonondi do sofo mo ko ni bonondi ara jon kan inda television kan inda facebook ko inda fintananga jaman tuaga makati uga golnyanga o daga fernyana o kugere kebe kito fabani gere kito fabani o hara ga to qore wonta posire to ko falle nke khalle ne ke baneta
comme wona ragata nayi khadi comme sukimante wa kamalu mutlaqu illa Allah illa lillahi tabaraka ta'ala idan onda hawta uga me fayni banta uga me haybe nya fayni uga me lo jurgi nya fayni uga me amisono umoto num tugana ni développer ni gatale kana yure munga kharanga o ku tokko falle abada uga wunu nanti sonu ko ma avancer Allah ganna famu ye nyongo dan kuma Allah ganna sahanya wotun tonda Allah ganna lefi yembu lefi dun ko nun kam matalla fonna sirahunda kallan ka kuma wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jako sire o nafshat sukuni assalamu alaikum wa alaikum assalam nafshat sunamugo ndin jay sila diga be jako ere jako sire ngaranke anna kunyinda inshallah bingar kuji iya wa assalamu alaikum wa alaikum salam aywa marmu iti folinge su kontina so ni ko diga me yani nanti folinge su kontina keno kharamu wa ustaz nyani o kapalla mo nyani Sheikh Madia Tanjugora o gal subhanahu wa ta'ala nyaga na Allah ganna ewa wido yokita kineyi Allah ganna tuwa ko ke jidi ewa ado otuwa no kubesu rondo kinga odiga ewa radio sonin kara point com kama Allah subhanahu wa ta'ala nyaga idanga ewa wido suku mantunga Allah ganna ewa wido yokisa kinwa ewa oga sunu kaso kala ngunte kebe khanu kunga ewa Allah ganna timando danga jumudo khairi uga salle kebe tangana Allah ganna aku jumudo khairi usuga sallin tome soninko ado soninko an kamugano ado ewa silamini jama yugodo ya khare lemeni do khirse oy me jamanu Mauritanie Mali Senegal Gambie ma Guinée ado sonikal lembe suga dunano konga giligili ewa nati France kenga a 11h nyani ketama 11h30 nyani odo Sheikh Madia Tanjugora ga dome o lere do ewa 15 minutes me jatina ewa oga masalana linki radio sonin kara.com kama na tukti nokshit connection kya musro sonin kara.com man fere nya mo hobe oga ngawa de berni na har credit mutu na utu na Sheikh Madia khiri parce que adan kawa sonu ko kha o gada nan kawa o gutu anu ko khima loni o gati ke o khaw ke walu kundu o gana ko sonu gonda na tilen ko Sheikh Madia ko wurni yere sonu ke su connecté yalenki asugo terin kana inuma mulla ina utuwanu be ugati nan tuwanu nyani be su ba sede nan tuwanu ni maka o khani manja o khani ko duna nan tijankanu o hatuwanu nyan ko reference ni nyan tuwabni ngati ko be na reference donc kenya lenki hasugo nyo terin kana Facebook kam man tetu hakke be me ganya be nyani wa radio ke mun kundunya ado duna lolo sorongi dangi ni kateme inshallah e biso ke kunga animeni ra lenki hada hamare me nyani do me wa silman sumare président Fori Cissé yanninga maha assistangalenki nyane khirsengali ka hada assistangalenki agadinto su golle ken kunga kube khirindi ado kebe su gero khiriji kuro kitamaru mu hana yampo magana toti tagebe mu nyoma hawt sheikh ngadi sumura suka sarjante yan burunga faga karsu nya faga ku nokshutun ko ngacha aga kuru kin soron kadi e wo ke kundu yo kenyani inshallah we mi soke mogadi ro ewa whatsapp ka mashallah mogadi bari whatsapp nga ogala war jangindi ni kube ni gama kata terin kana mogala war transfer kata inshallah ser giber ken trendi mo khat fer nyano gadde bari inshallah ewa ngitin hadanga Allah ganno subaraji khairia ogar kube mu ganna nya itanga gol nyangano oganni nya gol oganni de bari golle ewa hana yam puma khaselo gar digame ko agar serebe to wala yam puma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barum hanwari bismillah radio soningara.com